manipulation kuma dɔw bɛ ka fɔ ko police territorial kuma kan ka hakili sigi ko gouvernement bɛna kuma ta ko ka kuma kan di gouvernement man ka kuma kan dɛ gouvernement kan ka Assimi kan ka police territorial papier ka fara ka bɛɛ lafili n'a bɛ Mali fɛ fɛn mun man ɲi ka jamana ma an y'aw kɛlɛ kunu a la ne ka video kɔrɔw bɛ yen u tun bɛ k'o jeu kunu mais u tun ye video kɔrɔ di Boba fana ye video bila u tun ye video kɔrɔ di mais o ye ka yira aw la de ka fɔ depuis bandaw bɛ an bɛ ka ninnu kɛlɛ ni papier kelen ko la aw nana k'a bɛna Mali sauver fɛn mun man di jamana kɔnɔdenw ye o papier yɛrɛ pourquoi même aw bɛ discuter kan aw t'a fara kala fili nafa jumɛn b'a la aw i wolola Assimi k'i ka décret signé ko France ka taa i m'o kɛ mɔgɔw bɔra ka dunun ni bala fɔ an bolo k'i bɛna déclaration ɲɛnama kɛ i m'o kɛ i tilala ka bɔ ni nin kuma kelen nin papier bɛ mɔgɔw dusu tiɲɛ de minnu bɛ ka fɔ an ka dusu da sɔrɔsiw bɛna kuma kan a bɛɛ manipulation kuma di u t'a sujet maîtriser a dɔw bɛ ka kɛ a k'i n'a fɔ olu de bɛ Assimi fɛ k'a fɔ i n'a fɔ olu de bɛ jamana basigilen fɛ ka kɛ i n'a fɔ anw bɛ ka transition kɛlɛ de anw bɛ ka mɔgɔw jatigɛ an tɛ ka mɔgɔ si jatigɛ nin kɛlɛ nin tɛ kuma kura fana ye ne ka video kɔrɔw bɛ yen a bɛ yen ne ye sɔrɔsiw kɛlɛ nin dossier kelen na pourquoi le même dossier vient ça veut dire que ŋaniɲɛ dɔ de b'a kɔnɔ n'i ta ye Maliko de fɛn mun ma i ka jamana ma i man ka hala fɔ k'an ka discuter kan i b'a fara dɔrɔn k'o bɔ yen o pouvoir b'i bolo munna e tɛ se k'o kɛ munna e tɛ se k'o papier bɔ yen maliyɛn tiɲɛ bɛɛ filɛ ɲɛkɔrɔ police territoriale o fɛn o fɛn n'a bɛ taa Mali nord la u bɛ tɔgɔ kura de da la armée min kan ka taa Mali nord la u t'a fɔ ko armée nationale u b'a fɔ ko armée reconstituée o ye Mali nord de sous-traité tɔla cogo dɔ la ka statut dɔ da Mali nord kan o ye jamana fara kuma de ye à long terme u bɛ tila ka azawadi indépendance di ninnu ma tiɲɛ de don an tɛ ka mɔgɔ jatigɛ dɛ an bɛ ka kuma mun fɔ police territoriale a ye taa accord d'Alger a ye taa Google la ka taa accord d'Alger Google police territoriale b'a kɔnɔ police territoriale accord d'Alger bolo fara dɔ de ye awa baselen bɛ séparatiste de kan ani police municipale tɛ kelen ye police territoriale collectivité fɛngɛ minnu bɛ sigi nord la n'u vote bɛ kɛ k'u sigi accord d'Alger kɔnɔ police territoriale n'olu de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ police territoriale ye Faransi ka terme dilanni de ye munna yɛrɛ e kan ka discuter o fɛn yɛrɛ kan Faransi ye fɛn mun d'e ma e bɛ maliyɛndenw na sigi kan ka kuma o kan mun na i b'o papier fara k'o la fili de an ka tiɲɛ fɔ jamana ka jɔ nkalon ma deli ka jamana si jɔ manipulation ma jamana si jɔ un vrai leader c'est-à-dire que un révolutionnaire i yɛrɛ ko k'i tɛ révolutionnaire Assimi mais i ko k'i ye réformateur de i ko k'i ye libérateur de i tɛ se ka kɛ libérateur n'i ma kɛ révolutionnaire ye o kuma bamanankan ye mun ye minnu bɛ panga puruti la i kɛrɛfɛ k'u kɛ i n'a fɔ i ye Assimi ka jeliba ye ka kɛ i n'a fɔ olu de bɛ jamana basigilen fɛ an tɛ ka maa si jatigɛ ni police territoriale kɛlɛ an y'a kɛ ka kɔrɔ a video kɔrɔ bɛ yen Nuhu Sari ka video kɔrɔ jira la an bɛɛ y'an bila an kɛlɛkɛ fari la wagati la n'an y'an bila an kɛlɛkɛ fari la fɛn kelen na k'aw kɛlɛ depuis bandaw bɛ yen pour que o dossier kelen bɛ na n'o ma futinɛ wuli jumɛn bɛ futinɛ wuli cɛ an ka tiɲɛ fɔ sa n'i y'a mɛn a bɔnna sigida kan di cɛ an t'an sigi a ka kɛ médecin après la mort ye mɔgɔ si tɛ bloku minnu bɛ ka taga video kirikaraninw kɛ video piyapiyaninw kɛ ko non an k'u kɛlɛ an k'an sigi k'u lajɛ o y'o de kɛ don min na Faransi donna Kidali ko non k'an k'an sigi k'a lajɛ an y'an sigi ka Faransi lajɛ Kidali u ye Mopti ci ka Bandiagara ci ka Sévaré ci o mɔgɔ kelenw sigilen bɛ ça veut dire que ils sont zéro à la base en matière géopolitique cɛ mɔgɔ minnu bɛ mun dɔn o b'a dɔn don min na Faransi donna Kidali ne ni kelen de fɔ Segu bɛ k'an jatigɛ Faransi nana an dɛmɛ de alimamu bɛ kutuba kɛnɛ kan mais constat cɛ il faut donner à Paul ce qui appartient à Paul mɔgɔ tɛ fɛn bɛɛ maîtriser i tɛ ne da ye fɛn wɛrɛ la ni géopolitique tɛ o ye ne ka domaine de awa ne bɛ fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lɛgɛsɛ de a 90% bɛɛ lɛgɛsɛ de caman bɛ kuma réseau in sanfɛ caman bolo olu de bɛ caman bolo an bɛ ka Assimi kɛlɛ n ye tiɲɛ f'i ɲɛna ne bɛ k'i kɛlɛ o tɛ kelen ye Mali nord tilali papier o de ye police territoriale ye 1.2 tɛrɛ a ka fara kala fili discussion yɛrɛ kana k'a kan kuma fa filɛ kuma ba filɛ discussion t'a la foyi t'a la awa pouvoir de Assimi bolo an y'i bila k'i ka décret signé ko Faransi ka taga ka bɔ yan i y'i ban k'o kɛ mɔgɔw ye manifestation kɛ hali n'an sira ka marche ka tilen ka marche en tant que président ma décret signé ko Faransi ka taga hali Faransi ko k'a bɛ taga u taatɔ la tɛ n b'o fɔ a ɲɛna dɛ Faransi taatɔ la tɛ ko 100% dɛ Faransi bɛ MINUSMA kelen kɔnɔ na MINUSMA ye Faransi de hali ni Faransi ye Barkhane bɔ yan MINUSMA ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye Faransi de ye donc pour vous dire que la France n'est pas encore partie président de kan ka officialiser ni président ma officialiser hali n'an sira marche la a tɛ taga président fana sirannen bɛ u bɛ fɔ bi awa sinikɛnɛ seli ye dɔw fana bɛ ka bɔ non u ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na u tɛ se k'an janfa u ye Faransi kɛlɛ an nɔfɛ bandaw ma Faransi kɛlɛ an nɔfɛ yan bandaw ma fɔ ko Faransiw ka sɔrɔsiw kana bouger ni armée malienne a ma tila k'an janfa président jumɛn bɛ mun ma cɛkisɛya k'a fɔ Faransi na mun ni Faransi ma kɛlɛ kɛ n'u ma tila k'an janfa donc olu insiga kuma ninnu tɛ don mɔgɔ kunkolo la quoi an m'a fɔ k'an ma da Assimi la an m'a fɔ an ma da Sogɛli la an ka danaya b'u kan mais adamaden bɛ fili an b'o k'u la tilen de aw bɛ la tilen sini awa sinikɛnɛ seli awa police territoriale kuma
a débat yɛrɛ de mankan ka ka kan a papier kan ka la fara fara kala fili ala sago aw sago ni mɔgɔ ma da la awa dossier complet bɛ bɔ n bɛ tila ka bila n ka page fana sanfɛ donc mɔgɔ si tɛ bloc an t'an sigi k'u lajɛ k'u k'u sago kɛ ni minnu digilen b'o la olu k'u sigi awa an t'an sigi hali sini an bɛ bɔ awa an ma sɔn fana an bɛ muruti fari de fana da an tɛ police territorial débat tɛ ka kan ka fara fara kala fili de o se bɛ Asimi ye bi o se bɛ Asimi sini wa salamu aleykum